Bonjour les étudiants, les élèves. Je m'appelle Kanserevut et aujourd'hui on va continuer notre leçon. C'est la leçon 2 et on va étudier sur le son L. Le son L. Avant de commencer, on va réviser, on va corriger ensemble les devoirs que je vous ai demandé à faire à la maison. Exercice 1, écoutez et cochez les cases qui correspondent aux syllabes où vous entendez le son A. Premier mot, arbre. Donc, vous entendez la syllabe, le son A sur la première syllabe. Arbre. Donc, vous cochez la boîte 1. Bateau. Pareil. Lapin. Pareil à la première syllabe. Valise. Première syllabe aussi. Canard. Vous entendez le son A, tous les deux mots. Tous les deux syllabes, pardon. Guitare. La deuxième syllabe. Chocolat. La troisième syllabe. Cartable. Les premiers et deuxième syllabes. Aubergine. Là, vous n'entendez rien. Vous n'entendez pas le son A dans ce mot. Exercice de compléter les mots suivants. Facile. Justement, vous ajoutez, vous complétez avec A. La lettre A. Donc, ça devient un sac, un ananas, une table, Takeo, Paris, une banane, cadenas. Exercice 3, remettez les syllabes dans l'ordre pour former un mot. Un exemple, rocate, ça devient carotte. Deuxième mot, salade. Troisième mot, ananas. Quatrième mot, banane. Et le dernier mot, table. Cette partie consiste à former une phrase. Donc, en observant la phrase originale, la balle est dans le sac. Alors, il y a un ballon qui se trouve dans le sac. Maintenant, vous devez remplacer la balle, le mot la balle, par les noms que vous avez appris. នេះកន្លែងនេះគឺតម្រូវឲ្យយើងជំនួសពាក្យ la balle ដោយពាក្យដែលយើងធ្លាប់រៀនហើយ Les trois mots que je vous ai proposés sont suivants. Une banane est dans le sac. Un ananas est dans le sac. Un chocolat est dans le sac. Mais vous pouvez remplacer par d'autres mots que vous connaissez. Il n'y a pas de problème. នេះជាពាក្យដែលខ្ញុំ proposé ឲ្យប៉ុន្តែយើងអាចរកពាក្យផ្សេងមកជំនួសក៏បានអត់មានបញ្ហា Ensuite, maintenant, vous devez faire les phrases avec les mots dans le dessin. Il y a des mots qui sont les matériels scolaires. នេះគឺជាសម្ភារៈសិក្សា c'est ពាក្យដែលបញ្ជាក់អំពីសម្ភារៈសិក្សា Donc, vous pouvez faire des phrases de style, de même style. Une trousse est dans le sac. Un cahier est dans le sac. Un livre est dans le sac. Un agenda est dans le sac.
Un crayon est dans le sac. Une règle est dans le sac. Une gomme est dans le sac. Une calculatrice est dans le sac. Un stylo est dans le sac. Un portable est dans le sac. Voilà. Donc, on a fini la correction des devoirs à la maison. Maintenant, on va attaquer tout de suite notre leçon. Aujourd'hui, on va apprendre sur un son qui est le son L, et ça, ce sont la lettre L, les différentes écritures de la lettre L. On peut écrire normal comme ça ou de manière artistique comme ça. អញ្ចឹងអានេះយើងអក្សរសំឡេង L គឺយើងសរសេរជាមួយនឹងអក្សរ L មាន L ធម្មតាយើងចេះអានេះ L ធំអានេះ L តូចអានេះអក្សរដៃណាអក្សរដៃអក្សរឆ្លាក់ខ្មែរយើងហៅអក្សរឆ្លាក់ណាអក្សរធំឆ្លាក់ចេះអក្សរតូចឆ្លាក់ចេះ Le son L s'écrit avec la lettre L comme dans le mot lit សំឡេង L គឺសរសេរជាមួយនឹងអក្សរ L ដូចនៅក្នុងពាក្យថា lit le T on ne prononce pas សំឡេង T នេះយើងអត់បញ្ចេញសំឡេងទេយើងអានថា lit le lit មានន័យថាក្រែណា le lion តោកន្លែងនេះ e ដើរតួជាទម្រួតជើងយោណាអញ្ចឹង l ជើងយៈដាក់ស្រៈអុង on ស្រៈអុងទៅជា lion le lion la poule អញ្ចឹងអានេះសំឡេង l នៅខាងក្រោយអញ្ចឹងយើងអានវាតាមពីរព្យាង្គមក poule មេមាន់ Ici, je vous ai proposé quelques mots qui contiennent le son L ពាក្យមួយចំនួនខាងក្រោមនេះជាពាក្យដែលខ្ញុំរកដើម្បីឲ្យពួកយើងរៀនហើយដែលមានសំឡេង L នៅក្នុងហ្នឹង Un lapin voilà et j'ai découpé en syllabes en plus យ៉ាងទៀតខ្ញុំបានកាត់ជាព្យាង្គទូចៗដើម្បីឲ្យយើងស្រួលអាន donc UN normalement on prononce un សំឡេង UN គឺយើងអានថា un ពាក្យនេះយើងអានពីរព្យាង្គមក lapin ទន្សាយ une poule voilà une poule មេមាន់ un lit ក្រែកែងក្រែ une pelle ប៉ែលយើងជីកដីជីកអីហ្នឹង une ville ទីក្រុង le Tonlé Sap គឺបឹងទន្លេសាបយើងណា OK Maintenant passons aux exercices អញ្ចឹងយើងមកចូលមកដល់លំហាត់ Exercice 1 Découpez les mots en syllabes et lisez-les លំហាត់នេះគេឲ្យយើងកាត់ពាក្យនឹងជាព្យាង្គណា Découpez les mots en syllabes កាត់ជាព្យាង្គ et lisez-les ហើយអានផង OK Une lampe un lac une salade l'île un lampadaire អញ្ចឹងយើងកាត់មក OK lampe មានន័យថាចង្កៀងហើយក៏មានន័យថាអំពូលដែរណាអំពូលភ្លើងក៏បានចង្កៀងក៏បានក៏
le lac, voilà, le mot lac, băng, bắc, lac Tonlé Sap, băng Tonlé Sap, d'accord? Une salade, vous connaissez déjà. Lille, c'est une ville française. Lille គឺឈ្មោះទីក្រុងប្រទេសបារាំងមួយណាទីក្រុងមួយរបស់ប្រទេសបារាំងឈ្មោះទីក្រុង Lille. Voilà. Un lampadaire, voilà, lampadaire គឺអំពូលដែលមានចូលជើងតាមផ្លូវអីណាបកគោលភ្លើងណាបកគោលមានអំពូលណាមិនបកគោលដាក់ខ្សែភ្លើងទេគឺបកគោលដែលដាក់អំពូលភ្លើងគេហៅ un lampadaire. D'accord. វាមានជាសន្តានចេះក៏បានវាមានដូចតាមផ្លូវខ្លះវារៀងកោងមកហើយមានពូលតែមួយអាហ្នឹងក៏គេហៅ lampadaire ដែរ d'accord ចឹងយើងរៀនគូពេមក Monsieur នឹងផ្ញើជា soft document Word មួយទៀតឲ្យយើងធ្វើណាឲ្យយើងធ្វើការលើហ្នឹង Complétez les syllabes et lisez les phrases suivantes. Pardon, c'est pas compléter, c'est compter, compter. Compter គឺរាប់ណាយើងរាប់ syllab នៅក្នុង clear នេះយើងរាប់ហើយយើងអាន clear នឹងផងណាឧទាហរណ៍ Monsieur អានឲ្យហើយយើងរាប់ទៅហើយរៀនអានតាម Monsieur ណា Le ballon est sous le lit. Le ballon est sous le lit. Voilà. ជាងមានប្រមាណ syllab រាប់មក OK, observez bien. Là, le ballon sous le lit. Voilà. Il y a un lit et un ballon au-dessous. Le chat est sous la table. Le chat est sous la table. Voilà, regardez, observez, il y a un chat sous la table. Lila lit le livre dans le lit. Lila lit le livre dans le lit. OK. Lila គឺឈ្មោះគាត់ទេគាត់ Li គាត់អានសៀវភៅនៅក្នុងក្រែថានៅលើក្រែណាក្នុងភាសាបារាំងជាមួយនឹងក្រែគេប្រើធ្លាក់ក្នុងណាមិនដូចខ្មែរយើងប្រើ sur យើងប្រើលើក្រែតែគេប្រើក្នុងក្រែក្នុងភាសាបារាំងណា Le cahier et le crayon sont dans le cartable. Le cahier et le crayon sont dans le cartable. OK? ចឹងយើងមាន le crayon, le cahier et le crayon. ដោយសារតែប្រធានមាន2អញ្ចឹងណាពហុវចនៈអញ្ចឹង verb a នេះត្រូវដូរមកដាក់សុងវិញណាព្រោះប្រធានមាន2ណា cahier ផង crayon ផងអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទក៏បដូរទៅតាមនឹងដែរ OK. Maintenant, on va passer aux fameuses questions qu'est-ce que c'est ou qui est-ce. OK. យើងចូលមកដល់ចំណុចមួយដែលនិយាយអំពី qu'est-ce que c'est ហើយនឹង qui est-ce ជាសំណួរ2ដែលយើងត្រូវប្រើសម្រាប់សួរមួយសួរវត្ថុមួយសួររកមនុស្សតើអ្វីសម្រាប់សួរវត្ថុហើយនឹងពាក្យអ្វីដែលសម្រាប់សួររកមនុស្ស OK. Alors observez ce dessin. ឥឡូវយើងមើល dessin នេះមនុស្សប្រុសកូនប្រុសនេះគាត់កាន់អីគាត់កាន់ផ្លែឈើមួយ OK. ចឹងកូនប្រុសនេះគាត់ចង្អុលទៅផ្លែឈើហ្នឹងហើយគាត់បានសួរថា qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est គាត់ឆ្លើយមកវិញថា c'est une pomme យើងមើលរូបទី2កូនប្រុសនេះគាត់កាន់ដៃកូនប្រុសនេះហើយគាត់ចង្អុលទៅក្មេងប្រុសម្នាក់ទៀតហើយគាត់បានសួរសំណួរមួយថាយើងដឹងថាសំណួរដោយសារមានសញ្ញាសួរណា qui est-ce qui est-ce កូនប្រុសនេះគាត់ឆ្លើយវិញ c'est un garçon c'est Pierre c'est un garçon c'est Pierre
អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចបើយើងមើលទៅតាមន័យនេះមានន័យថា qu'est-ce que c'est នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់សួរលើអីគេសួរលើមនុស្សឬក៏វត្ថុចម្លើយគឺសួរលើវត្ថុសំណួរ qui est ផ្ទុយទៅវិញសំណួរ qui est គឺយើងប្រើសម្រាប់សួរទៅលើមនុស្សអូខេអ្នកណាហ្នឹងគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ហើយគឺផ្ជានឹងឯងគឺផ្ជាគឺជាក្មេងប្រុសមួយគឺផ្ជាអូខេអញ្ចឹងយើងបានទម្រង់យើងគឺ qu'est-ce que c'est ប្រើសម្រាប់សួរវត្ថុឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍កន្លែងនេះ qu'est-ce que c'est មានសភៅមួយយើងឆ្លើយមកវិញថាពេលយើងឮគេសួរអញ្ចឹងហើយយើងឃើញមានសភៅយើងឆ្លើយប្រាប់គេ c'est un livre c'est un livre qu'est-ce que c'est ce sont des lions យើងមើលនេះគឺសត្វតោមានប្រមាណមាន3ច្រើនណាអញ្ចឹងច្រើនthì យើងទៅឆ្លើយថា ce sont des lions យើងមិនថា c'est un lion ទេពីព្រោះវាមានច្រើនថា ce sont des lions មានតោចាប់ពី2ឡើងទៅពហុវចនៈយើងត្រូវប្រើ des qu'est-ce que c'est ce sont des lions ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាសំណួរ qu'est-ce que c'est នេះគឺយើងសួររកវត្ថុហើយទោះបីជាវត្ថុនឹងមានមួយឬក៏មានច្រើនក៏យើងនៅតែប្រើ qu'est-ce que c'est ដែរប៉ុន្តែចម្លើយផ្ទុយទៅវិញបើវាឯកវចនៈយើងប្រើ c'est un ឬក៏ c'est une voilà c'est un ឬក៏ c'est une ឬក៏បើសិនជាវត្ថុនឹងច្រើនចម្លើយយើងត្រូវឆ្លើយថា ce sont des lions ce sont des pommes ce sont des livres អូខេហ្នឹងបើសិនជាវាច្រើន qui est សំណួរសម្រាប់សួរមនុស្សនរណាហ្នឹងអានេះស្អីហ្នឹងនរណាហ្នឹង c'est un policier c'est un policier ce sont des infirmières ce sont des infirmières ដូចគ្នាដែរ qui est គឺយើងត្រូវប្រើសម្រាប់សួររកមនុស្សហើយមនុស្សហ្នឹងទោះបីឯកវចនៈម្នាក់ឯងក៏យើងប្រើ qui est ហើយបើគាត់គ្នាច្រើនក៏យើងប្រើ qui est ហើយផ្ទុយទៅវិញចម្លើយគឺយើងត្រូវឆ្លើយ c'est un ឬក៏ c'est une បើសិនជាគាត់ឯកវចនៈម្នាក់ប៉ុន្តែបើមានពី2អ្នកឡើងទៅគឺយើងប្រើ ce sont des OK ce sont des infirmières ce sont des policiers ce sont des garçons ហ្នឹងបើសិនជាគាត់ច្រើនយើង on va vérifier votre compréhension par deux petits exercices អញ្ចឹងមាន exercice 2ដែលយើងត្រូវធ្វើ qu'est-ce que c'est ou qui est choisissez la question correspondante អញ្ចឹងក្នុងចំណោម qu'est-ce que c'est ហើយនិង qui est យើងរកមួយមកឆ្លើយមកសួរនៅចម្លើយទាំងអស់នេះមកណាអញ្ចឹងមានចម្លើយទាំងអស់6ណា6ហើយយើងឆ្លើយយើងសួរយើងរើសសំណួរឲ្យត្រឹមត្រូវមក exercice 2 répondez aux questions à l'aide des dessins ចានេះគឺគេឲ្យយើងឆ្លើយនឹងសំណួរដោយមានរូបភាពជាជំនួយអូខេរូបភាពជាជំនួយអញ្ចឹងយើងមានរូបភាពនេះអញ្ចឹងយើងឆ្លើយមក d'accord qu'est-ce que c'est ឆ្លើយមកយើងទៅរៀនមិញអូខេអានេះយើងរៀនហើយពីអស់នេះយើងសិតតែរៀនពីមេរៀនមុនហើយដូចគ្នា qui est អញ្ចឹងយើងឆ្លើយមកគ្រូបង្រៀនវិស្វករសាស្ត្រាឡាអញ្ចឹងយើងឆ្លើយជា clear មក voilà c'est tout pour aujourd'hui merci beaucoup les enfants de votre attention et on se voit
la leçon suivante. Merci.